Hello and welcome. You're watching Goa 365's News Now. I'm your anchor Manish Parab, and as always, I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the top headlines tonight. Savodem MLA Ganesh Gaokar elected Goa Speaker with 32-7 majority in special assembly session. IMD issues yellow alert for Goa as Bay of Bengal system set to bring heavy rain to east and west coast. And we begin with our top story for the day. From humble beginnings to two-time MLA and now Assembly Speaker, BJP's Ganesh Gaokar secured a resounding 32-7 victory in Thursday's special session, dashing opposition hopes. This marks his second stint in the Speaker's chair under the current BJP government, having earlier served as pro-tem Speaker after the party's 2022 electoral win. Tribal leader emerged victorious in Thursday's special assembly session with 32 votes, leaving Congress nominee Alton DeCosta trailing with merely 7 votes. The lopsided result reflected the BJP's firm grip on the 40-member House, where it commands support from 33 legislators including allies and independents. Governor P. Ashok Gajapati Raju had convened the special session to fill the Speaker's position, which became vacant following Ramesh Tavadkar's resignation last month. Tavadkar stepped down to accept a cabinet berth in Chief Minister Dr. Pramod Sawant's government. In a gesture of parliamentary tradition, both Chief Minister Sawant and opposition leader Yuri Alemov escorted the newly elected Speaker to his chair. Congratulations once again. The Savodem constituency representative brings considerable legislative experience to the role. First elected on a BJP ticket in 2012, he faced a setback in 2017 when Maharashtrawadi Gomantak Party's Deepak Pavaskar defeated him. However, Gaokar staged a successful comeback in 2022, reclaiming his constituency seat. Meanwhile, both the ruling and opposition parties congratulated the new speaker, with the opposition expressing hope that he will remain impartial and allow them to perform their duties and make their voices heard. या सभागृहाच्या वतीन गोय सरकारच्या वतीन आणि गोयच्या जनतेच्या वतीन तुमच्या या सभागृहाच्या उच्चपदी निवड झाल्याच्या बद्दल हांव समेस्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या हाऊसातल्या सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही या पदा खातीर योग्य न्याय दितले आणि सभागृहात हो कामकाज खूप बऱ्या पद्धतीत सांबाळटला हाची आमकां खात्री आणि विश्वास आसा. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पीकर जेन्ना हांव तुका शुभेच्छा दिता, एसटी कम्युनिटीकूय एक मान आसा, पूण साधारण ह्या दिसांनी गोंयांत जे घडटा, खास करून विथ दी अटॅक्स, खास करून एक बाबरामा काणकोणकर एक समाजाचो एक भुरगो तेजेरूय अटॅक जालो आणि लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खूप म्हाका दिसता ह्या सरकारान चोवपाक जाय, गरज आसा ह्या टायमाक तुजी. आनी म्हाका एक अपेक्षा आहा, तुम्ही जीटीडीसीचे चेअरमॅनय आशिल्ले, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुम्ही जायते प्रयत्न केले. हो बसीस म्हणटा, हॉप ऑन हॉप ऑफ ही एक सिंगल तिकेट ह्या पदलाचो मान तुम्ही राखतले. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना तुम्ही सभापती जाले ह्या स्पीकराचे hop on hop off जावपा सिरीपणा. The speaker has to be neutral, cannot move to political offices, conduct political business as conducted in the past. हीच अपेक्षा दवरून तुझ्या कडेन आम्ही मागता की ऑपोजिशना तुम्ही टाइम दितले. आनी एक पुसा तुका शुभेच्छा दिता and your experience will definitely count. आनीक आमकां on behalf of the opposition wholeheartedly congratulate you. and आमचे कोऑर्डिनेशन सारखे जातले म्हणून आम्ही सांगता. तुका एक्सपिरियन्स हा ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे, तू एकदा हे जीपीएससी पास जाल्लो मनीस, सरप्रायझिंग जीपीएससी पास जाल्ले मनीस लोक कामाक वतात. मामलेदार एग्जाम पास जाल्लो मनीस, मामलेदाराक चूज जाल्लो मनीस, हे म्हाका खबर नाशिल्लें. डॉक्टरेट ऑनररी मेळटा म्हणून हांव तुजी कांयच ताजे वळपण करना.
हे तुका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्युमेन आसा. तू सेजान 30 वर्सां काम केला, सेजा युनियन लिडर. मायनिंग कशें सुरवात जावचें गोंयांत हें काम तुका दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. पूण तूं आतां स्पीकर आहात, थंयच्यानूय तें करूंक जाता. आनी हें करतना आमी जेन्ना अशें उलयतात तें उलोवंक दिवप, कित्याक एक पार्लमेंटरी टेनेट आसा की ओपोजिशन शूड हॅव इट्स से, यू मे हॅव युअर वे. नंबर आसा तुमचे कडेन, तुमचें जातलेंच, पूण दुसरी सायडीक आयकून घेवपाची मनस्थिती दवरूंक जाय. आनी ही तुमचे कडच्यान आमी एक्सपेक्ट करतात. तुका एज्युकेशनान हें आहा. एज्युकेशन म्हणजे कितें? बरें एज्युकेशन कित्याक? बरे नागरीक करपा खातीर. बरे नागरीक केन्ना जातले आनीक रिस्पॉन्सिबल नागरीक केन्ना जातलो आनी भारत विकसीत केन्ना जातलें? जेन्ना ओपोजिशनूय आसतलें, नाजाल्यार तुमी जाय तें करूंक लागतले. आनी कोण तुमकां कांय सांगचोच ना लोकशाय मरतली. मेनली लोकशाय आनी विकास जावंक शकना. हें तुमकां आयडेंटिफाय करूंक जातलें, हें म्हजें एक्सपेक्टेशन आसा. हांव मागतां की तुमी बायस म्हणटा तो दवरनासतना एक बरो तुमचो टेन्युअर जावचो आनी एक नांव तुमी दवरुचें. फॉर दीस वी वील ऑलवेज कोऑपरेट विथ यू. आमी लोकांचो प्रश्न घेवन हांगा विधानसभेन येता. आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा आनी जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा ते लोकांक अपेक्षा आसा की विरोधक आनी रुलींग मेळोन कितें तरी समाजा खातीर ह्या गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले. आनी तोच आमी विशय घेवन ह्या विधानसभेन येतले. आनी आमकां खूब अपेक्षा आसा तुमचे कडल्यान. कारण कितें तुमकां खबर आसा की कशे आयज गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक कशे तळमळटा, कितें त्रास जाता आनी तेच त्रास आमी हांगा विधानसभेन मांडटले. तुमी हेच्या पयलीं खुबशे बरे एड्युकेशन क्षेत्रांत एसटीच्या हितून खुबशे तुमी काम केल्लें आसा. आमी पळयता की आयज आमी कोडार सारक्या एक हितून एसटी विलेज जी आसा म्हणल्यार तितून आज IITचो असलो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न जाता आनी लोक रस्त्यार भायर सरलेले आसा, लोक विरोध करता. तशेंच कितलेशे गांवगिऱ्या वाठारांनी अशेंच विरोध हे प्रदर्शन चालूच आसा. सो हांव तुमचे कडेन मागतां की बायस तुमी रावचे न्हू. तुमी जो ह्या चेरेक जो न्याय मेळोवन दिवपाक जाता तसो तुमी न्याय मेळोवन दिवचो आनी गोंयकारांक एक तुमचो म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना अशें जाता तेन्ना तुमी मातशे उबे रावचे आनी विरोधकांकूय साथ वांगडा घेवन म्हणल्यार विरोधकांक समज फाटी मारून दिले, विरोधक कांयच ना कचऱ्या कोतार काडटा म्हणटा पळय तशें जावपाक जायना. सो परत एकदा तुमचे कडेन विनंती करता की तुमी एक फुडले खामेकाचे मदीं रावतले आनी ते डिसिजन जे आसा ते सारके डिसिजन घेतले. तुमकां परत एकदा परबी आनी गोंयभरांतल्यान जो तुमकां म्हणल्यार बारीक समाजांतलो एक लीडर एक स्पीकर जाल्लो आसा म्हणून आयज आमकांय उमेद भोगलेली आसा. सो देव बरें करूं. थँक्यू. Dylan Rodriguez, William Rodriguez, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The construction of a new toll booth along the freshly built national highway in Pernem has sparked concern. With road conditions still far from ideal and residents of Pernem still awaiting the fulfillment of promises made to them, the move has left many residents dissatisfied. Here's our reporter Sandeep Kamulkar with more. आता सध्या जो हांव उबो आसा तो पत्रादेवी आता हे न्यू टोल प्लाझा म्हण घातलेले आसा आनी रस्त्याचो टोल म्हणजे नॅशनल हायवेचो टोल आता लोकांक भरचो पडटलो. आता प्रश्न एकच पडटा की ह्या रस्त्याचो टोल कित्या खातीर भरपाचो? कारण हेंचे जे रस्ते आसा ते पयलीं सारखे ना. हे रस्ते पयलीं सारखे करपाक जाय आसलेले आनी मागीर हो टोल बसोवपाक जाय आसलेलो. आता हो टोल कोणा खातीर घेतलेलो आसा आमकां काय कळना. ही राजस्थानची एक कंपनी आसा की तेणे हे इन्स्टॉल केल्लेले आसा. काम बरें जाल्लेलें आसा पण प्रॉब्लम असो आसा हो टोल पेडण्याच्या लोकांची गाडयो जी आसा पेडणेकारां खातीर हो फ्री आसतलो काय एक प्रश्न पडटा. आनी हांगासरल्यान ज्यो गाडयो एक बरें आसा की आमी चौकशी केली तितून आमकां एक कळटा की ज्यो डिटेक्टेड गाडयो आहा त्यो हांगा ब्लॉक जातल्यो. तो एक मात्र फायदो आसा. पण बाकीच्या सायडीन हो टोल करपाक हरकत ना. टोल हो जायज बी. पण प्रॉब्लम असो आसा की हो टोल करून लोकांक एक भुर्दंड एक एक्स्ट्रा भुर्दंड बोल्साक पडटलो. आनी हे कशें आसा गोंयकारांचे कशें स्पेशली पेडणेकारांचे कशें हो एक प्रश्न पडटा. पेडणेकारांच्यो गाडयो सुट्टल्यो काय फुकट म्हाका दिसना. आता हो आनी एक बर्डन तकलेर घातलेलो आसा. आपको नहीं मालूम है? नहीं. अब अभी खत्म हुआ आपका काम? खत्म हुआ? हाँ जी.
ये 1-2 दिन में विजिट आने वाली है, हैंड ओवर देने वाले हैं, साफ सफाई का काम चल रहा है। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र। किधर से सर? कौन सी कंपनी ये बनाने वाली? सावरिया। कहाँ की? राजस्थान। आप कहाँ से सर? हाँ, हम मीडिया पर से। संदीप कामोलकर, सुभाषिष गोवेकर and Sanika Nagvekar for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. Welcome back. The KTC EV Bus Drivers Employees Association staged a dharna in front of the Margao KTC bus stand on Thursday, demanding an increase in their salaries. The association also warned that if their demands are not addressed, the protest will be intensified. The call for action focuses on both a salary hike for the EV bus drivers and better amenities at the KTC quarters. आमका ऍटलिस्ट 40,000 रुपया महिन्याक पगार जाय. त्याच बरोबर आमका 3% इन्क्रिमेंट जाय. त्याच बरोबर आमका म्हारगाय भत्तो जाय. आमका HR हाऊस रेंट अलाउन्स जाय. आम्ही डिमांड घालून 4 महिने झाले. आम्ही आज शिटकावणी दिता सरकाराक. आम्ही त्यांना पयरच्या पयर लेटर केला रिमाइंडर करून की ताबडतोब मीटिंग घेया म्हणून. जरी तर या 15 दिसां भितर काय मीटिंग घेयना जाल्यार युनियनान थारयला दे आर ऑल मेंबर्स. या ईव्ही ड्रायव्हर्स जे आहा दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ KTC ड्रायव्हर्स अलाइड एम्प्लॉईज असोसिएशन which is the recognized biggest union and a negotiating agent for the workers in Kadamba Transport Corporation, sole bargaining agent. अशा वेळार आम्ही सरकाराक सांगता की जरी तर आमचे प्रॉब्लेम मिटयना जाल्यार we will be compelled to come on the roads. We may have to decide to stop all the buses, electric buses. Am I right? Yes. All the buses and give a strike notice. त्यांचे रेस्टरूम पळयत जाल्यार इट इज एज गुड एज अ स्लम. आता लिंपेज ना सोरप भोंवतात सोरभोंवतणी. पावसान तुम्ही जाणा सोरप भोंवतात याजू बाजू सगळ्यांनी. टॉयलेट सारखे ना, वॉशरूम सारखे ना, बेसिन सारखे ना, उदकाची सोय सारखी ना, तांका सेफ्टी म्हणलेली ना. आमचो मेन प्रॉब्लेम आहा ईव्ही बसेस. ह्यो इलेक्ट्रिक बसेस आता गेल्या 2 वर्सां चलतात, 2-3 वर्सां. आता या बसी खिळखिळीत जाल्यात. ते केन्ना ब्रेकडाऊन जायत, केन्ना त्यांच्यो बॅटरी संपत, कांय गॅरंटी ना. आयज ड्रायव्हर म्हणजे तेका सॅलरी कमीत कमी पर डे 2,000 रुपीज जावो. ही येदी व्हडली ते बस ऑपरेट करता. ही ईव्ही ऑपरेट सांगल्या त्या प्रमाणे 2 crores ते गाडयेचो व्हॅल्यू. ते गाडयेन जे पॅसेंजर आमचे प्रवास करता, गोंयचे प्रवासी आमचे, तांकां तेजो बेनिफीट जावो. आनी त्यो गाडयो ज्यो आसा खंयच्यो दोरयो बांदता, खंयच्या आनी स्टेरिंगाक हे करता, हे तशें जावंक जायना. त्यांचे बेनिफीट, तांकां सुविधा ज्यो आसा, त्यांचे संडास सांगल्या त्या प्रमाणे सारखे ना, टॉयलेट सारखे ना. दुसरी सांगपाची खबर म्हणजे तांकां जी डबल ड्युटी खंयच बरयल्ली ना कायद्यान. जर तांकां डबल ड्युटी तुम्ही दिवपाक दितात जाल्यार पयलीं आमचे कडेन युनियना कडेन डिस्कस करपाक जाय की आमी तांकां ड्युटी डबल दिवची काय ना दिवची. आनी दिली आमी डिस्कस केल्या उपरांत सपोज डबल ड्युटी दिता जाल्यार तांकां 8 वरांचो रेस्ट दिवपाक जायो आनी तेच्या उपरांत तांकां डबल ड्युटी दिवपाक जाय. आतां जे कदंबा ड्रायव्हर, कदंबा कंडक्टर, एलर्ट असो सगळे जे स्टाफ आहा सगळे आमी ईव्हीच्या बरोबर आसा. ईव्ही आनी आमी खानांक हातीक हात धरून फुडें चलतले. जो तेंचेर जो अन्याय जाता 2 फावटी आमी ईव्ही ट्रान्सपोर्टाक आमी आमचे लेटर धाडले आनी आमी ते डिस्कशनाक आमी बसया मोले. तेजो आजुनूय तेंचो स्ट्रायकाचेर डिसिजन आहा. आमी 30 तारखेक घेवपाचे आहा. तेच्या पयलीं आमी डिसिजन घेवना. पूण मोस्टली आमी कंडक्टर, ड्रायव्हर कदंबाचे आणि ईव्हीचे सगळे एकीकडे येतले. एक ईव्ही बस चालू दवरचे ना, एक कदंबा चालू दवरचे ना, एक माझी बस चालू दवरचे ना. हो आमचो स्टेटमेंट आसा. सरकाराक सांगूंक सोदता
जे इवीचे कामदारांक त्यांचो योग्य तो पगार आणि कदंबाचे जे कोणा त्यांचे कितें मांडवळा आसा आणि कितें मागला ते व्यवस्थित पळोवंक जाय. Ramesh Naik, Raut Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. And lastly, for the weather, a fresh low pressure system brewing over the Bay of Bengal is expected to intensify in the coming days, bringing with it heavy rainfall for parts of Odisha, Andhra Pradesh and possible impact along the Konkan and Goa coast. In anticipation, the IMD has issued a yellow alert for the state until the 29th, starting tomorrow. Here's more in this detailed report. The IMD has confirmed the formation of another low pressure area over the northwest Bay of Bengal. This system is likely to strengthen into a depression by the 26th of September, before moving westwards and crossing the South Odisha, North Andhra Pradesh coast around the 27th. The forecast for the next 5 days warns of light to moderate rainfall across both North and South Goa, with heavy to very heavy showers expected at isolated places from September 26th to 29th. The IMD has also issued an advisory for fishermen cautioning against venturing into the sea along the South Maharashtra Goa coast between September 26th and 29th. For the next 7 days, maximum temperatures are expected to hover around 29 to 31 degrees Celsius, while minimums will remain steady at about 24 degrees. Humidity levels are forecast to stay high, adding to the discomfort. Low pressure over Bay of Bengal. Yellow alert from September 26th to 29th. Monsoon nears final phase in Goa. Maximum and minimum temperatures for Friday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Fishermen advised against venturing out to sea. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. That's all from me, Manish Parab, and the entire News Now team here at Goa 365. We'll be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv and don't forget to follow us on Facebook and Instagram at @Goa365TV. Stay informed, stay safe, and we'll see you again at 7:30 p.m. tomorrow right here on Goa 365.